क्वेश्चन टी जी उत्तर दब 5 टंकिया टेढ़मेढ़ ए मोबाइल रख क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन टी होची जगन्नाथंक रथर नाम कौन किए कहले बाया को क्या किसी कॉल बोल दी जगन्नाथंक रथर ना जी कह उत्तर टेढ़मेढ़ 5 टंकिया टेढ़मेढ़ कुरकुरे आसीबो की छोड़ दे आसीबो की मुनमुनी आसीबो कौन धन्यवाद टेढ़मेढ़ ये ठीक है ये कौन खाइला टेढ़मेढ़ गुलोड़ा आना ये खाली दे जाना ए हे परवर्ती क्वेश्चन कितना दाम होची ओडिया मासरे रथ यात्रा केउ मासरे पड़े ओडिया सीरियल कंपनी करते याकू तक पचली हम से यही क्वेश्चन उत्तर दिए दबो 5 टंकिया गोटे कलम पाइबो 5 टंकिया कलम गोटे चोइदा भी स्टार्ट कर प्रथम को टूटिया को तो भाई तू बोल यात्रा ओडिया मासरे केउ मासरे पड़े आषाढ़ आषाढ़ ठीक 5 टंकिया कलम गोटे भाई एमी देना भाई चुप सतना को कोन पाई उनु भाई क्वेश्चन उनु भाई क्वेश्चन होची जब कोई क्वेश्चन उत्तर देबी सिद्धि जान कते 5 टंकिया टेढ़े मेढ़े मिलिबो क्वेश्चन होची 12 2 क्वेश्चन टाइम ऑप्शन आसीबो की ठीक है भाई कते आसीबो की भाई टेढ़े मेढ़े भाई रोड टेढ़े मेढ़े बाइले टेडे मेडे मुन्ने मेडे टेडे मेडे भाई पे क्वेश्चन भाई पे नो नुआ केते ए ढोड़ गाड़ी पसंद से ही पड़ी रॉक जीवो काई नो नुआ केते तो याल्ला तीन को तो बैठ 210 टाइम पड़े आज के मुनिया पास है जो पास कुंडू बस मुनिया टेढ़े मेढ़े की ठेड़े बड़े से घोरा भी दुकान दे मुनिया भाई क्वेश्चन हम देश केबे स्वाधीन होइला इटा येडे तारो हम देश केबे स्वाधीन होइला हाई स्कूल किए छाड़ला भी किए तुमको हाई स्कूल छाड़ला भी एक से पहले उठी गोटे मार आपके टेढ़े मेढ़े ताको वॉइस का आसे दुकान दूर बैठ जाओ की उत्कल मो चार्ज ने को 11 गोटे गोटे नहीं पड़ गोटे की ये देखो पीड़ा का की हेलो पीड़ा टेडे मेडे हां टेड़े बैठ रही हो पदिया नाच ना दी छुआ देखि बची गुट्टू गुटिया ପାଇଁ क्वेश्चन होची मंत्री मंत्री गोटे को बता भाई ଆମ ବିଧାନସଭାରେ केतरे सीट सदस्य କେତେଟା आसन ଅଛି सदस्य से ବିଧାନସଭାରେ सप्तम श्रेणी इतिहास बही प्रश्न आईक्यू केते 17 जाने रो ताकि वीडियो ताकरे को ଆସିବ କି कोई ବିଧାନସଭାରେ ଆସିବ କି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 147 147ଟି ଆସନ ଅଛି गोटे दिया जीव जाओ भाई 21 टा कहछि गोटे आडू ठीक कहछि तो बता ଲୋକ ଶହଟା କହିଲେ। रो तू रे इतना लिस्ट ହଉ ମୋ କହିବା କଥା मुन्ने रे कि जाननी ଉନ୍ନୁଗୁନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣା ଅଛି କେତେ କେତେ तो वीडियोटा को फेल कैमरा करबी ताडी ଅଣା ଅଛି କେତେ कोई दे किए ଅଣା ଅଛି କେତେ कोई दे ओना तो कह दे टेडे मेडे खाइबू मुझे तो तेरे मेरे दिन तू जान खाइबू ନା ନା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ଜେନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି जो तुम କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ
ଡରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲାଣି। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। କଣ ସେ ପିକଅପ୍ ଧରି ନଳି ମୋର ଭାରିବି ଉତ୍ତର ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିଛି ଯତ୍ର ପ୍ରୟାସ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ କଣ? କହୁନ ଆସ ଆସିବ ଯଦି ବସୁନ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ। ବସି କହ ପଟା ବେଳେ ଦେଖିନି କହ। କ୍ଲାସ୍ କରେ ବାସ ହେଲା ବାବୁ ନେଇ ଦଉ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ କଣ? ହରୁନା ସିଧା ଭାଇ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଭାଇ। ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन କିଏ ଛୋଟ ବড় ପଚାରେ ସହଜ। ତୋ ବାପା ତତେ ଦେଇଥିଲେ 18 ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା? 18 ଟଙ୍କା। ତୁ କଦଳୀ କିଣିଲୁ 5 ଟଙ୍କାରେ। କେତେ ଟଙ୍କା? ଗଣିଦେ ହାତରେ। ଦିଟା ଯଶୋଦା ପାଇଛ କିନ୍ତୁ ମାନିବା କଥା ତାକୁ ଦଶଟା ଆସିବ ଭୁଲ କି? ହବ। କହୁନୁ ଏତେ ସମୟ କଣ ନେଉଛି 18 ଟଙ୍କା ତା ବାପା ଦେଇଥିଲେ। କହିଲା ସିଏ ହଉଛି 5 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଲା ହଉଛି ଯୋଉ କଙ୍ଗନି କଦଳୀ ତା ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ରହିଲା। କହିଲା ନା 13 ଟଙ୍କା କହିଲେ 10 ଟଙ୍କା କହିଲେ। 13 ଟଙ୍କା କହିଲି ତ। ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ କୁହ। 2 ଅଙ୍କ ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କଣ? ନା ସ୍କିପ୍ କର କହିପାରିବ କି? ପାସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସେ କିଛି କହନା ସେ କହୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ତମ ଆସିବ କି? କଣ? ଏଡି କର 22 କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 22। କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରି ଯାଇ ପଢୁଛି ସୁନ୍ଦର 22 କିଏ କାଟୁ କହିଦା। ଅନେଶତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ପାସ୍ ପାସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 2997 ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ରାବୁନି ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର ମୁଁ କରିବି leg ରାବୁନି ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କର ଦୁଇ ଅଙ୍କ ମନେ